Enquanto o pessoal se organiza, vou aproveitar aqui para. So in the meantime, I will just reinforce something nice about this event. Esse box que vocês estão This recebendo hoje box como that you are almoço tem receiving duas today coisas muito legais. as A primeira é que esse lunch, box there are two inteiro nice são de things. clientes First, da the TOTS. Então, box dentro da nossa campanha, né, is tem TOTS em from tudo. TOTUS Então, dentro desse box, customers. todos os produtos, So sem inside exceção, the são box, de all clientes the da TOTS. E o products segundo, are se vocês from notarem, TOTUS tem customers. And voucher secondly, dentro there is a desse box, voucher que é inside the realmente para que box vocês possam that aproveitar e ir até o nosso gift shop lá is do to iOS, go comprar to alguma our coisinha para gift ajudar shop dentro de tudo que a Vivian já and apresentou para a buy gente, tá? something, and then Então, you can help vamos with lá. everything that Começando Vivian has o already nosso presented Q&A, here. So temos let's perguntas start our virtuais, já tem uma mão Q&A levantada ali, uma session. mão We levantada ali. have some Ali e três virtual aqui. questions Acho and que we o Léo have some levantou antes, raised Marcelo. hands here. Por alguns I think segundos. Então Leo vamos was começar the lá com o Léo. first. Okay, let's Depois vem com o start Marcelo with e vem com a Maria Leo and Clara. then Marcelo and Maria Clara. Oi, pessoal. Boa tarde. Hello, everyone. Obrigado Good afternoon. pelo Thank evento you. aí, pelo Thank you for convite. this Tá event, ótimo, for como the sempre. invitation. It's Eu very acho que tem good, muita as coisa legal para always. discutir. É um There dos are anos many que eu mais nice vi things coisas to interessantes para a gente discuss discutir here. aqui. Mas eu vou I focar em um think tema só para poder, there are many good enfim, things, discutir but I um pouco will mais a fundo. focus on Eu one fiquei thing. surpreso com I was surpreso no bom surprised sentido, tá? Com o lado de TechFin. by the E TechFin, principalmente uma coisa que a gente and conversou, mainly Denise, não agora há something pouco that tempo, we mas no ano talked passado, about sobre last essa year, discussão, sobre essa possibilidade de distribuir about the os produtos da possibility of Supplier para os distributing clientes the do Itaú supplier BBA, que vocês products to comentaram. the Primeiro, customers se vocês pudessem of Itaú comentar se isso BBA. realmente First, é if novidade, you para mim can pareceu, tell us if it's a e como novelty isso funcionaria, e and aí pudesse dar how um it panorama would geral de como work, que and está give a a general governança overview e a about the integração governance and com the o Itaú BBA. integration with Obrigado. Itaú BBA. Obrigado a Thank você, you. Léo. Thank you, Leo. Vamos começar pelo fim. Okay, let's Governança start super from bem. the end. Governance Realmente, is eu very tenho dito good. isso toda vez I've said que that every alguém time pergunta. someone É asks óbvio que a me. gente já imaginava algo muito bom, eu brinco sempre, Yes, senão a gente we não teria all, feito it's um of casamento course como a that gente fez com o we Itaú. would Então a think gente já of something esperava que as very coisas good, andassem otherwise muito we bem e would eu have posso this dizer as coisas têm andado melhor, connection. inclusive do que So a gente it's tinha even planejado. better Então, than what we realmente, have não, planned. não podemos falar nada que não seja So, que está tudo funcionando so muito bem do everything ponto de is vista de working governança, very nível de well alinhamento for total, governance, the visões alignment, all the visions. absolutamente convergentes. So everything Qualquer preocupação que is poderia ter very good. existido Any kind of antes concern that da JV we ser could criada, have before sobre the o fato da creation JV of concorrer it. diretamente com o Itaú, So, não like about the existe. Ela tem competition, vida no, there is autônoma, no independente, competition. é It's livre para totally escolher os caminhos que ela self-independent. segue. It's free to choose the paths. Todos os compromissos que o Itaú So all tem the do ponto de vista de commitments funding estão sendo for cumpridos, fundings are mas assim, de being maneira integral e fulfilled trazendo vantagens fully, enormes, and bringing conhecimento, know-how, advantages, atenção, knowledge, realmente attention, tudo andando know-how. de So verdade muito bem. everything is Sobre going pretty well. distribuição About the dos distribution produtos supplier pelo Itaú, of the sim, supplier essa products from é uma Itaú, possibilidade. A gente já tinha it's a conversado de possibility. maneira We bem had leve already em outras talked about it oportunidades. in other Isso segue opportunities, avançando and bem. it's still advancing. A verdade é que o produto da Supplier é um produto The supplier's praticamente único no product mercado. Não, is não a existe unique one in the uma concorrência market. direta There com esse isn't produto any da direct Supplier. Então, o Itaú competition. não tem So essa Itaú oferta doesn't dentro do have portfólio this dele. offer E sim, in its ele manifestou o portfolio, interesse já há um and bom it tempo, has e de novo isso shown vem sendo an trabalhado, ainda não interest, and está it's something that we've concluído, mas been é uma working with possibilidade them. It sim, hasn't e been se sair, concluded, óbvio, but it's é a uma possibility, of oportunidade course. enorme. Isso não era parte And do escopo it original da wasn't JV, it wasn't a mas part realmente from the surgiu como original uma scope, but it oportunidade, came uma up demanda as a pelo demand fato do and Itaú não ter opportunity, esse as produto dentro do Itaú doesn't portfólio have dele, e this vê product in its uma portfolio, demanda, uma necessidade and grande por then they parte see a dos clientes demand, dele. a need for that. Tá. Marcelo? Marcelo?
Boa tarde a todos, Marcelo Santos, JP Morgan, obrigado pelo evento. Good Eu queria falar afternoon. pouco aqueles círculos Thank you for de the atuação event. que I would a like to Denise talk falou no about começo da those apresentação. circles Agentes of de AI, performance, quais seriam os the principais AI low-hanging fruits agents. que vocês viriam, What ou would be vocês the poderiam main abocanhar numa ones parte that desse you mercado? would Onde que está a say parte, that they entre are aspas, like mais more fácil? important? What is the Eu vou te easiest dar o frame e não part of necessariamente it? I will give you the uma frame, funcionalidade ou but uma not tarefa em a particular, porque são functionality dezenas, itself, centenas, because milhares, there are efetivamente, hundreds de tarefas. of O frame para tasks. dispensar é The aquele frame here onde tarefas mais is the one complexas that e mais more críticas complex são tasks as and more últimas que vão critical ganhar nível ones de are the autonomia last maior ones e, that will have a portanto, higher são as level últimas que of vão gerar autonomy. And o they will maior be the valor last para o ones to cliente. Pura e generate the simplesmente porque, de highest um lado, a value to the complexidade customer. naturalmente traz Because on desafio one side, this de complexity brings a acuracidade maior e até challenge mesmo de of custo de accuracy or processamento even the daquela processing tarefa, mas cost for principalmente that porque a task, criticidade but da mainly because of tarefa the ela faz com criticity que of eventual this erro, mesmo que assignment seja, digamos, uma acurácia for de an error, 99%, even though the dependendo do accuracy is assunto, 99% 99%, não é bom depending o on the suficiente, topic, né? E não só 99% não é is bom o not good enough. suficiente, do ponto de vista de você não aceitar Or erro, even mas o custo the, eventual the daquele erro when you don't accept the eventualmente error, for example, but the inviabiliza qualquer cost tipo de of economia it is de not TCO que você feasible tenha por for período muito longo de tempo. TCO O that you inverso, will obviamente, have também é for verdadeiro. such a long Qualquer tipo de time. tarefa And the opposite is the que same, seja any mais kind of task simples por um lado that is e simpler menos crítica por outro, and te dá less uma largura critical will give you para testar like diferentes níveis de some, autonomia e you numa will velocidade muito like grande. you will be able to Gustavo, test por this exemplo, né, que tem autonomy toda a faster. estrutura de RH, dos produtos de Gustavo, RH who na mão has dele, this ele human usa resource o exemplo product, concreto, por he exemplo, de uses uma this folha de pagamento, concrete né? example Então, of a é exatamente o payroll. caso onde, So bom, that's where 99% de acerto, beleza, 99% 1% of da folha foi paga errado, right nós things. temos But if problema 1% of this bastante importante. payroll Não was vai wrong, ser then esse, por we exemplo, will have a o low-hanging very fruit do ponto de vista bad de agentes. problem Agora, here. demos exemplos concretos We aqui. Quer dizer, gave, quando eu estou we interagindo showed com a minha concrete agenda, ou quando eu estou examples here. When interagindo I'm para liberar interacting with my um schedule pagamento, por exemplo, que to já está release dentro a do fluxo, payment that evidente que is in aqui the você flow, consegue ter here low-hanging fruit you will have a claríssimo low para ser ranking completamente fruit that will be automatizado very e se clear tornar totalmente and autônomo. it will be totally autonomous. Obrigado. Legal. Acho que a próxima pergunta, Maria Clara aqui, Itaú. So, Maria Clara from Tudo Itaú. bem, pessoal? Parabéns pelo Congratulations evento, for excelente. the event. Denis, a minha pergunta para você, eu queria Dennis, voltar my naquela question is pirâmide for de you. take I'd rate like que to você talk apresentou about the inicialmente. tax Será rate que você consegue dar um that pouco mais de detalhe para a you gente em showed relação us. ao Can you give perfil us de more cada cliente, details se é que about de the fato existe um profile padrão of por the percentil customer, e if se vocês there is a vislumbram de alguma standard forma for percentile, caminhar em uma or curva ao longo dos anos if para a gente ver esse you incremento de see a take rate curve through the caminhando, e aí years, fazendo through the follow-up years, também com a and questão then de doing a agentes de follow-up AI, como que a regarding gente pode the pensar AI na agents. implementação, né, na How curva de can we adoção think dos of clientes da sua this base que já estão deployment em cloud hoje, olhando para for frente? the Obrigada. curve Obrigado você. of customers, for Não, não example? existe padrão. Existem There algumas isn't características one standard. There are some tendem a features fazer cliente that avançar will mais make it longe, mais rápido dentro dessa customers go pirâmide further in do this take rate. Então, take rate por exemplo, process. o nível de For example, sofisticação the level do of cliente faz sophistication diferença, né? will make the cliente que tenha difference. A grau de customer who sofisticação has a level maior of dentro da higher gestão dele, né? sophistication Processos mais bem within estabelecidos, mais his robustos, management, like more uma empresa que tenha robust se processes, a formalizado company antes e, por that consequência, já has tenha been formalized nível de organização beforehand maior, and has a higher level of isso certamente organization. ajuda.
Do it outro lado, helps quando for você sure, tem but on the other empresas, por hand, exemplo, when you que have estão de certa maneira mais companies próximas do that que é are o que a gente chama de closer to consumer what we facing, call né? Também consumer tendem a facing, sofrer grau will de probably disrupção por have tecnologia this maior. disruption Isso level naturalmente também because of faz com que elas tenham technology, uma and abertura it will make para them investir em tecnologia também maior, né? to invest Outro more in elemento super technology. importante Another aí nosso important é que a element gente tenha feito is that processo de implantação, por exemplo, we dentro do should cliente have muito bem done feito. Né? a gente deployment in the em várias customer situações, something TOTS não that é would be perfeita very, very e o good. processo de TOTS is not implantação muitas perfect. The vezes ele deployment pode gerar algum process grau de desgaste. can Quanto like mais be desgaste a esse little processo bit gerou, can mais like lenta é be a stress curva can bring de some cross e stress, upsell dentro but do cliente. then E this naturalmente o curve inverso também é will verdadeiro. increase Quanto mais this limpa cross and foi a implantação, upsell, quanto mais but the organizado foi better, o the processo more todo, organized the process was, ele faz com que then o cliente it esteja will preparado mais rapidamente. prepare much more Então, the são vários customer. elementos que So there are vão many ajudando elements a that will determinar help se o with the cliente vai estar definition naquele about the nível de customer. If the 1% customer will be ou in algo that parecido level com of isso 1% de take or rate e something não this similar eventualmente to dentro that, do 0,20. or Agora, not in o the Appendino, ele trouxe 0.20. ali, And cadê o Appendino? Appendino, where is Ali no Appendino fundo. O here? Appendino trouxe alguns Appendino brought elementos ali bem some concretos, né? Então, concrete cliente que elements here. já So a tenha migrado para customer a nuvem, por that exemplo, has esse é um already cliente que migrated claramente to the ele avança cloud, muito rápido he dentro do take advances rate very e ele fast in the habilita take uma série de rate, and coisas. A nuvem he para nós, ela cada vez enables, mais tem se activates transformado many não things. The só num cloud produto super importante, mas num has grande been viabilizador, habilitador a de very outras important coisas. Mas não é o product, único, não. but Quando a also gente fala an do que a gente chama de enabler. serviços When recorrentes, we speak a of AMS, recurring o Prime, services, IMS, the todos esses também Prime, acabam, de all certa those maneira, products are virando grandes somehow habilitadores dentro do big nosso enablers cliente. in Eles abrem as our portas customer. para que a gente They consiga open the oferecer doors outras so we soluções can como offer RH, other soluções solutions de as core de human cada resources segmento específico. for Então every tem specific uma certa segment. um So certo there is conjunto de características like que a normalmente set faz esse of cliente ter features that make the take rate customers maior have para a nós. higher Do ponto de take vista rate. de AI, So acho for que the nós temos mais ou AI, menos o I mesmo think caminho, né? it's the same Como também, de novo, o path. Appendino trouxe, Again, as Appendino said, se o cliente não tiver if the na última customer versão doesn't have the do last sistema, a version chance of dele the ter system, so the agentes chances of operando e having trazendo benefícios para agents ele operating não and existe. bringing benefits Se ele will não be estiver dentro da nossa zero. nuvem, também a chance dele conseguir usar isso diminui. E eventualmente, em algum momento, inclusive, nós não vamos permitir que a isso moment, aconteça. Porque a we gente will quer not ter o allow controle this to do happen ambiente because we inteiro. want Isso to não quer dizer que have só the nós iremos control prover of the agentes para o entire cliente. Isso também nós deixamos muito environment. claro. It A nossa doesn't mean visão, that ela é uma visão de will be ecossistema only como us who tudo will que a TOTS provide sempre agents fez. to the client. Agora, o No, cliente our vai ter que estar vision is dentro do different, ambiente que a gente but the conhece. client needs to Caso be contrário, a in gente the não environment that consegue we know. garantir a Otherwise, we segurança, a cannot governança daquilo que está ensure acontecendo dentro desse security cliente. and governance of what is happening with the Pergunta client. aqui. 1, 2, 3. Okay. Já. Your question now? Olha, Yeah. Obrigado. Thank Minha you. pergunta sobre esse lado aí, relacionado a esse Well, lado de ecossistema, related naquela to velha this discussão de ser ecosystem plataforma and versus ser o in provedor this final, discussion vocês of estão being a desenvolvendo platform muitas or final ferramentas de AI user, dentro you do are sistema, developing aproveitando os dados do many RP que são AI bastante únicos dentro tools da base de using vocês, the ERP dado vocês data têm um that are ambiente próprio para unique isso. because this Mas como environment vocês will pensam be nessa discussão em very desenvolver essas accurate for ferramentas this. But versus, when por you exemplo, have abrir to o develop RP+, a esse tool conjunto de dados versus do to RP para open ferramentas the terceiras desenvolverem as ERP funcionalidades de AI por dataset vocês. to Como que vocês other desenham essa companies. linha? Onde que How do you see como que vocês this? estão nessa How do you discussão? trace Obrigado. this line? Thank you. Obrigado. Olha, primeiro de Well, tudo, first não of all, necessariamente a gente já tem todas not as respostas necessarily we prontas have e all mesmo the algumas que a gente answers hoje to the eventualmente questions, acha and que a gente even já tem, those that we talvez believe daqui we a have algum already, tempo a gente chegue maybe à conclusão de que in não. O in the caminho é near diferente. future Se a gente we olhar o que decide era a that we nossa don't have. contribuição
If you see what was our understanding of AI last year, in the universe of last year, it seems that it was 5 years ago, but it was not. It evolved a lot and changed a lot. So again, this disclaimer is valid. Since it's a new thing, we don't know everything necessarily. TOTUS has a history. The TOTUS DNA is open. It's an ecosystem DNA. We have the distribution, the franchises. We have 150 business partners. So we have this tradition, and I don't think AI will change anything. What changes is what I said. We want to have more visibility, telemetrics, and control of everything that is happening. We want to know what is accessing what, and we want to measure what's being accessed, because tasks that will come together with SaaS, in many situations the tasks will be linked to consumption elements, and for you to charge this, you need to measure, you need to know what is happening. So I think that the border doesn't change. We will continue with this open position, attitude, this attitude that we are not able to develop everything alone. Every task is subject to become a specific agent. You have a very long agents, so to say, and you have a very specific agents. So we are talking about thousands of agents over years. So we alone cannot develop this. So again, we'll have this attitude, but what we need to do is to advance in this pathway of visibility and control. Control in the sense of knowing what is happening to be able to measure. Control is integrity, integrity of the data journey, and to avoid to put in several agents. If you don't register correctly your invoicing, you won't have integrity. It's not to have a closed system, no. We have several partners and we will add more partners. Orchestration is very important, not only because of security, but capacity. If you don't have, if you don't know what you're doing, you don't have capacity to meet a demand. Now, Luca, next question. Obrigado, pessoal, e parabéns pelo evento. Thank you and congratulations. Tenho duas perguntas aqui também do meu lado. I have two questions. Dar um pouco mais de cor sobre The first, a questão de AI. can you give more details of AI? You mentioned that can be a market 16 times greater than managed, but how much can you acquire of this market? And what is the timeline? How long it will take to reach the maturity you expect? And second, you mentioned the TOTUS differentials in AI, data access, investments, and several other points. Okay, for the locals, but when you have the big international competitors, what are the differentials in relation to these AI players? Wonderful, okay. First, no, we don't have any type of concrete roadmap for numbers or when we'll be able or how much of this addressable market will be able to gain. But we just gave a context about the size of it. We've never imagined before AI. I myself, I have never imagined that I will look to the BPO market and say, wow, maybe this is a
market for TOTUS. Just the opposite, I said, well, this market has a totally different dynamics. Doesn't have the same scalability logic of a software. And today, with AI, with the ERP, yes, see a possibility of sometime, maybe 6 months or 6 years ahead, I see the possibility of having many of the BPO or HR tasks being done by the HR system, for instance, or even applying it to any type of ERP module. But again, I don't have any time frame in my mind. Now, concerning the competitive differentials concerning the international players, they are the same. The level of knowledge of what is a SMB and an SMB does not follow the same dynamics and practices as a large enterprise. So this knowledge and within the Brazilian business environment is something that SAP or Oracle do not have. They have never had. If so, they could compete with us at the same level today, regardless of AI. So they don't have it, these differentials. Likewise, the go-to-market, having a platform with the sales machine, with the capillarity we have, nothing of these companies, these competitors have. And this will be mandatory for decades. So in this case, AI does not change anything in terms of competitive differentials that TOTUS has relating to any global player. As cloud didn't bring it, AI does not bring any change in the competitive scenario concerning international players. Next question. Xande, Santander. Obrigado, pessoal, e parabéns aí pela Thank you very much and congratulations for your presentation. Talvez follow-up na pergunta do Luca. My question follows Luca's question to understand the charging AI model. How do you imagine the monetization of this? AI will be a direct charging, or how will be the monetization of it? And the second question relates to CapEx. If the deployment of this technology requires a big investment, this can bring some pressure in CapEx margin in the next years. Well, some impact it will have, but this is happening as we speak. We are investing on AI intensively for almost 2 years now. So it's not that we are starting to invest now. We showed you a great amount of things that are already a reality. And if you go in this space we have here, you will see things that are already available and being used by the client. But of course, as things advance, some additional investment will be made. But anyway, we'll have on the other side a concrete return on these additional markets, at least today. Maybe I will change my answer in the future, but today I don't see any change in the margin profile of the company because of AI. A dinâmica de mudanças tecnológicas, dynamic on technological como é o mercado da TOTUS, in a B2B market, as TOTUS operates, and in particular the management market,
they are more complex. The pace is different from the AI adoption pace in consumer-facing markets. The pacing is slower for us, for good and bad. So, with the ability of testing more things and adjust the course in a different way. I always make this matrix comparison in our market. Many times you see the bullet coming from your enemy gun, you see in a different speed. Do you have time? You do have time to adjust, but in other markets, you see the natural speed of the bullet and you cannot react in many cases, but we can react. On the other hand, the speed of capturing all of this is small. So when you have 16 times the business, I don't know, it will take long. We don't have this inflection point. We didn't have that you go from 0 to 100 almost instantaneously. You have a curve that will increasing and sustaining this growth level for a longer period. And we are used to this, and we have investment process, a decision-making process that takes all of this into consideration. But it does not mean that we notice any important change in this scenario, we are not ready to adjust our course of action. Now going to the final of our Q&A, we have one more question here. Right? Boa tarde, aqui é o Luiz da XP. Good afternoon. Tem duas perguntas. I'm Luiz. A primeira é que o Denis comentou mais cedo. XP. Cerca de 50% dos clientes já usam 50% of clients using AI, but very few in value. Why do you think what is hindering this value capture? Is the maturity of the client, the culture? And the second question is relates to cross-sell and upsell. You said 75% of sales are in this model. What is the driver of this in terms of a main product or solutions that are carrying this cross-sell? I will start with the first question. When we look and you see this in your day-to-day, especially when we are talking about generative AI, people are capturing value for them and not for the organization. Not necessarily the time the person is experiencing or trying the tool, they are having any productivity. What we noticed, it was clear in our survey, was this, a lack of orchestration, thinking, metrics and practices. Many times people try the technology, they insert this, implement this, but they cannot extract value. What does it mean? To transform something in a game. If I say I personalized a task with an agent to say it was fancy and cool, this does not bring any gain. You generate a new cost, but you did not transform this into a performance gain or process gain. This is what we saw. People trying, testing in a less structured area, people mas não necessariamente traduzindo esse valor para a empresa, para o negócio. O fato de a gente, inclusive, organizar a nossa esteira da maneira como a gente descreveu para vocês, é justamente para viabilizar isso, tentar dar uma orientação, contexto, para que as coisas possam ser utilizadas não pelo uso da tecnologia per si, mas sim o uso com uma determinada finalidade e com um retorno específico trazido por isso. O ponto do Gustavo, ele é super importante. What Gustavo said is very important. A natureza
look the nature of all the content we bring to the universe, and this year, more than any other, is exactly this attempt to translate, to decipher, to materialize things to our client. Our client, they expect this from us. The client sees things happen, but alone he or she is not able to go or to reach and organize the answer. So part of our role is to help the client to find this more organized pathway to extract the entire value. Now, concerning your second question, we have a big diversity, a big range of products that make this 75% of cross or upsell. Cloud is a great driver. It is still a very important offering that we have, but within this entire every segment that Marcelo's structure deal with, every economy segment has a different degree of use in applications, and this is still a very important sales item. The human capital management and experience gives all the collaboration tools that we need, one of the most important. Everything that Apengino showed as recurrent services that help the client to better manage the structure, the differentiated level of support. So it's a wide range, and it's important for us, meaning that we do not depend on one or two items in our portfolio. Every client has a different journey. And that's why in my answer to Maria Clara, I said we have some profiles, not one single profile. Depending on the segment and size of the client, the journey will be different in this cross-sell. Well, unfortunately, we don't have any more time for the Q&A, so we close it, and I thank you for all your attendance, the attendance of investors, reinforcing the invitation. Enjoy the event. We have many nice things happening. And now, Dennis, please, before reinforcing the invitation for those who are following us remotely, to be with us next year, to interact with the executives and to feel what is TOTVS World. Thank you. And Dennis, your last comments or final comments. Oh, just one point. The material used here is available at the IR site. It's available with the Investors Relations website. Well, I'd like to thank you for your attendance and congratulate the marketing and IR team and reinforce this point for us to have the Investors Day within the universe is an opportunity to give access to TOTVS Kitchen, as I say. You have total freedom to go wherever you want, to ask whatever you want, to whomever you want. So enjoy this opportunity. Thank you very much.